Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our today's class. How are you feeling today? Gimana kabarnya hari ini semua? Good, Silakan eve- boleh menjawab. good evening, Fine. sir. I'm good. How Mm, about you? I'm doing evening, well. sir. I'm I'm good. good. And you? Brother Iman, I'm Oke. Lumayan rebutan ya. Oke, nice. But thank you for asking me back. I'm doing great. And I think everyone here is looking so good and ready to study English. Okay. Yes, good evening, everyone. Oke, sebentar ya. Saya minta waktunya beberapa detik. Wait a second. By the way, for sis Gladys, what did you eat before you join this class? Apakah sempat dinner tadi? yeah, Bro Iman. Hmm, I have dinner meatballs, right? meatballs. Yeah, Okay, you mean pentol? bakso, Oh, okay, all right. meatballs. Uh-huh. Yes. Nah, ini menarik. Saya jelasin sedikit ya. Sebagai pembukaan kelas hari ini, meatball hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, dengan budaya Indonesia, maka itu tetap ya. Jadi pakai bahasa Indonesianya, walaupun pakai bahasa Inggris. Seperti bakso, bakso is bakso. Uh, it's not meatball. Kenapa? Meatball itu kalau di luar negeri itu adalah pentol saja, tidak ada kuah. Kalau bakso itu ada kuahnya. Yes. Meatball. Let me show you the picture. Saya tunjukin gambar. Termasuk nasi goreng. Nasi goreng itu tetap nasi goreng, bahasa Inggrisnya bukan fried rice. Kenapa? Kalau fried rice itu nasi yang digoreng. Nasi yang digoreng beda, belum tentu ada bumbu nasi gorengnya. Tapi kalau nasi goreng sudah punya bumbu khas. Ada nasi goreng Jawa, ada nasi goreng yang abang-abang itu. Yes, and so on. Jadi, nah ini meatball bisa dilihat kebanyakan. Ini beda, bukan bakso. These are meatballs. Oke. Jadi makanan apapun boleh pakai bahasa Indo, kecuali untuk menjelaskan kayak I don't understand what is nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Oh, it's rice being fried atau fried rice. Nasi yang digoreng. Oh, I see, fried rice. Oke. What is bakso? Apa itu bakso? It's like a meatball but with broth in it. Comes with the broth, ada kuahnya juga, and so on. Mie ayam juga, yes, mie ayam. Ada chicken noodle, yes, it's okay, chicken noodle. It's fine. Tapi mie ayam sudah boleh juga. Nasi padang, yes. Padang rice, no need. Langsung saja nasi padang. Oke, hari ini meeting yang kedua. Kita lihat sudah ada berapa yang join? Ada 108, lumayan. Kemarin ada 100, hampir 60-an ya. We'll see. So, warm welcome to everyone. Langsung saja ya. Lumayan, sudah jam 8.05. This topic is about hobbies. Topik hari ini kita akan membahas tentang hobi. Saya izin untuk memute semua mikrofon. Oke. Here we go. Let's start from here. Kita mulai dari sini. Biasanya ada kata-kata kayak let's talk about hobbies. Mari kita berbicara tentang hobi. Let's talk about hobbies. Atau let's talk our hobbies. So many ways, banyak.
When we talk about hobbies, ketika kita berbicara hobbies, it means in bahasa Indonesia adalah kegemaran. Saya izin untuk menjelaskan secara basic ya, karena ini level 1. Saya juga lupa kemarin menjelaskan di level 1 itu tujuan kita adalah building confidence. Meningkatkan kepercayaan diri dulu. Jadi tidak langsung hasilnya nanti cas cis cus, bahasa Inggris is not step by step ya, semua butuh program, semua butuh time and progress. Building confidence, yang kedua baru basic English. That's it. Oke. Dan ini baru meeting yang kedua, nanti meeting yang kelima baru praktek di speaking breakout room-nya. Oke, let's continue. The first question, what do you do when you are bored? Oh yes, I forgot something. Saya lupa sesuatu. Saya tadi ngasih soal di grup ya. Yes, saya bahas sedikit. Thank you yang sudah melakukan polling atau voting yang ada di grup. Yes, sekitar 111-12 orang. Cara bertanya nama in English, ya sudah benar. Jawabannya, what's your name? What's your name? Lalu yang kedua, what do you do? Titik-titik, itu lengkapnya what do you do for living, bukan for eating, bukan for life. What do you do for living? Atau what do you do? Sebetulnya what do you do saja sudah cukup. Cuman harus tahu kepanjangannya what do you do for living. Oke. Selanjutnya ada titik-titik in Indonesia, itu where. Where in Indonesia? Indonesia sebelah mana? Indonesia mana? Where in Australia? Australia mana? Where in Jakarta? Jakarta mana? And so on. Oke, itu yang pertama. So now tentang hobi, ada pertanyaan yang pertama, what do you do when you are bored? Maknanya di sini adalah apa yang Anda lakukan ketika jenuh. Apa yang Anda lakukan ketika jenuh? Aktivitasnya. What do you do when you're bored? Nah, ada kata bored. Maknanya di bawahnya jenuh atau bosan. Sekarang ada kata bored. Ada istilah yang sering kita dengar dan mirip-mirip, yaitu boring. Oke, bored sama boring. I have a question. Saya punya pertanyaan. Saya lagi bosan. Kira-kira bahasa Inggrisnya mana yang benar? I am bored apa I am boring? Silahkan jawabannya dipilih di layar ya. Saya akan buat polling. Saya Number 1. bosan. I am bored. Apakah I am bored Boring. atau I am bored. boring? I am boring. Oke. I am bored. I am bored. Kalau I am boring, aku membosankan. Oke. Silahkan untuk jawabannya bisa diklik di layar. Nah, yang mana? Oke. Sudah muncul di layar ya? Yang belum muncul di layar silahkan bisa diketik di meeting chat atau di obrolan. Bro Umar, go ahead. Saya mau nanya Pak, Yes. Bro Imad, Mhm. perbedaan antara itu tadi let's talk about hobbies or let's talk about hobby, apa perbedaannya itu? Oh, Kan ada hobi yang dan pakai hobbies. Oh ya, sorry. Tadi saya sempat baca pertanyaannya sudah dan mau jawab, cuman Terima ketinggalan. kasih. Yes, you're welcome. Thank you for the question. Apa bedanya hobi dengan hobbies? Kalau hobi ini jumlah hobinya satu. Jumlahnya satu hobi saja, main bola ya udah satu. Tapi kalau hobbies lebih dari satu. Bisa bisa main bola, bisa main kelereng dan seterusnya. Jadi jamak dan tunggal saja.
Oke, 10 detik lagi untuk pollingnya. 100%, oh sorry, 87% sudah menjawab. 88%, oke. Let me end, saya tutup ya. Silahkan bisa dilihat hasilnya di layar. Saya lagi bosan, sekitar 73% partisipan di sini memilih I am bored. Dan sekitar 30% memilih I am boring. Oke. Let me explain, saya jelasin sedikit. Bored maknanya itu adalah bosan atau jenuh. Sedangkan boring itu membosankan atau bikin jenuh, menjenuhkan. Nah, kalau dilihat dari jawaban barusan, saya lagi bosan berarti yang bored ya. I am bored. Yang pertama, I am bored. Saya bosan. Kalau bilang I am boring, apakah salah? Enggak, tidak salah. Cuman apakah benar Anda orangnya membosankan? That's the question. Ada pertanyaan lagi. Are you really that boring? Are you really that boring? Apakah benar Anda seboring itu? Why you're saying you're boring? Kenapa kok bilang you're boring? You're not boring. Maybe you're bored. Anda tidak membosankan, mungkin bosan. Oke, itu bedanya. Jadi ini simple, basic banget. Yang benar I am bored. Saya bosan. Tapi kalau memang kenyataannya saya membosankan, I am boring. Yes. So untuk catatan ini saya share di obrolan. Oke. Lanjut. What do you do when you're bored? Kita tidak akan belajar menjawab terlebih dahulu. Kita mempelajari maknanya dulu. Yang kedua ada kata do you prefer indoor or outdoor activities? Mungkin ada yang nanya yang masih nol banget bahasa Inggrisnya. Kok tiba-tiba ada do ya? Setelah what? Kapan kita pakai do? Pokoknya do itu datang setelah 5W1H. Boleh juga do di bagian depan, it's okay. Seperti do you like me? Do you like me? No, I don't. And so on. Boleh seperti ini do di depan. Tapi biasanya kalau 5W1H, 5W1H apa saja? What, where, dimana, when, who, how, saya lupa satunya, ada pokoknya ada 5. Nah, itu pakai do jatuh setelah itu. Oke. Oh, why? Okay. So, what do you know, guys? What do you know? Humans are fallible. Humans are fallible. Oke. Ada kata-kata mutiara hari ini. Humans are fallible. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tempatnya lupa juga. Humans are fallible. Oke, bahasa Inggrisnya humans are fallible. Boleh silahkan kalau mau buat status di WA, hashtag saya humans are fallible. Okay. Let's continue. Kita lanjut. Do you prefer indoor or outdoor activities? Ada kata prefer. Prefer itu maknanya lebih suka. Prefer. Nah, khusus untuk kata prefer, kalau Anda mau membandingkan benda satu dengan benda yang lain, maka pakainya, kata penghubungnya nanti pakai to. Maksudnya gimana? I prefer to. Ini ya. Oke, jadi bukan then. Berbeda dengan like atau yang lain, I love dan seterusnya, I hate. I prefer, saya suka bakso for example daripada nasi goreng. I like bakso than nasi goreng, itu pakai than. Tapi prefer pakai to. Oke. I prefer nasi goreng to bakso. Saya lebih suka nasi goreng daripada bakso. Alright? Yes.
Jadi cara menjawabnya nanti I prefer seterusnya. Jadi prefer lebih suka, indoor di dalam ruangan, outdoor luar ruangan, aktivitas. Selanjutnya do you like itu suka. Lebih suka online atau offline gatherings. Gatherings itu perkumpulan, kumpul-kumpul. Lebih suka offline atau online. Lalu yang terakhir, what is the best moment when you do your hobby? Momen terbaik apa ketika Anda melakukan hobi Anda? Nah, kita baru belajar makna saja. Oh iya, kenapa kok activities pakai S, gatherings lagi-lagi sama seperti hobi ya? Kok pakai hobbies? Yes, itu jamak saja. Boleh pakai jamak, boleh pakai tunggal. Boleh dihilangkan S-nya activity, gathering dihilangkan S-nya, it's okay. Boleh. Nah, sampai di sini adakah yang masih belum paham tentang maknanya? Silahkan bisa ditanyakan dengan angkat tangan ya, Bapak. One, two, three. Oke, tidak ada ya, right? Paham semua, saya yakin. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di meeting chat. Bedanya are sama were. Oke, saya jelaskan singkat. Are itu sekarang, were itu sudah terjadi. Itu saja. Contohnya kayak we are good, kita sekarang baik. Kalau pakai were, we were good, waktu itu kita baik. Sekarang belum tentu. Oke, lanjut. Let's go. Sekarang maybe 2 orang silahkan bisa angkat tangan untuk membaca. Anyone? Bro Fauzan, oke. Sis Ewis. Silakan Bro Fauzan untuk membaca 2 kalimat di sebelah atas. Alright. What do you do when you are bored? And do you prefer indoor or outdoor activities? Why? Good, thank you. Nice. Selanjutnya 2 yang di bawah akan dibaca Sis Ewis. Yes, sir. My name is Ois. Okay, sorry. It's okay. Do you? Okay, I will read Yang the bawah. sentence. Do you like online or offline gathering? Why? What is the best moment when do you do your hobby? Thank you. When you do your hobby. Oke, tidak ada di sini. Ini nanti panjang lagi pembahasannya. Kok nggak ada dunya di sini ya? So complicated. Oke, Okay. very good. Thank you. Ma'am Ratna, silakan 2 yang sebelah atas, Ma'am. 2 saja. Okay, thank you. You're welcome. What do you do when you are bored? Do you prefer indoor or outdoor activities? Why? Oke, very good. Thank you. Selanjutnya Sis Umaya, 2 bawah. Thank you. You're welcome. Do you like online or offline gatherings? And why? What is the best moment when you do your hobby? Oke, thank you. Yang lain it's okay, tetap angkat tangan dulu, jangan diturunkan. It's okay. Cuman nggak kebagian saja. No worries, tidak perlu khawatir. Yang sudah angkat tangan, habis ini saya tunjuk. No worries, tidak perlu khawatir. No worries. Atau don't worry, bisa banyak. Now, di sini ada kosakata yang akan kita pelajari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 4 ini tadi. Oke? So the first ada reading books, membaca buku, dancing, menari, singing, bernyanyi, listening to music, mendengarkan music. Oh iya, apakah pembacaan teman-teman sudah benar? Yes, aman. Aman tadi. Oke, cuman ada yang ketambahan do tadi. Yes.
Nah, untuk listening to music ini T-nya tidak dibaca. Jadi bukan listening tapi listening. Listening to music. Dan khusus kata listen bukan biasanya memang selalu diikuti to. Listen to me, dengarkan aku. Listen to me. Listen to me, I'm right here. Listen to me. Kalau Amerika biasanya to-nya dibaca the. Listen to me, listen to me. Listen to her. Dengarkan dia. Listen to her. Listen to me, listen to her. Do you want to listen to me or do you want to listen to her? Mau dengerin aku apa mau dengerin dia? Do you want to listen to me or listen to her? You choose, silahkan pilih. Jadi listen to. Nantinya kalau ada teman Anda yang bilang listen me tanpa ada to-nya, benar atau salah? Ya tentunya itu kurang tepat ya. Tapi tetap difaham, yes. Yang benar listen to me. Kok tahu kalau ini yang benar itu yang ada to-nya? Memang dari orang Inggris seperti itu. So, I don't have any words to explain. Saya nggak tahu cara menjelaskannya. Yang jelas saya dapatnya seperti itu. Listen to me. Listen to me. Oke, tidak perlu terlalu mendalam. Oke. Selanjutnya playing musical instruments, bermain alat musik, terus learning a language, belajar bahasa, shopping, belanja. Kalau saya bukan belanja sih, penghabisan uang. Shopping, traveling, jalan-jalan, hiking, mendaki. Yes, cycling, bersepeda, doing exercise atau exercise, itu olahraga. Wait a second. Terus drawing, menggambar, collecting stamps, mengoleksi perangko, playing games, bermain games, cooking, memasak, gardening, berkebun, playing board games, bermain game papan. Nah, silahkan yang mau mencoba membaca ini. Let's go. Maybe Sis Gladys yang berjalan kaki. Walking. Okay, yes, thank you, Sis Gladys. Like walking. Okay, nice. Miss Fitri, Mrs. Fitri, silakan. Walking. Okay, Sis Fatia. Walking. Sis Elin. Walking. Okay, thank you, Sis Fatia. Sis Elin. Walking. Okay. Walking. Terakhir, Sis Amara. Walking. Walking. Okay, very good. Thank you. Saya izin matikan mikrofon semua. Okay. Nah, cara baca walking ini L-nya sama seperti di T di listening, tidak dibaca. Jadi walking, cuman agak panjang. Walking. Jadi let's do the walking atau take a walk ya. Take a walk. Jadi cara bacanya walk, take a walk. Oke. Ada ini menarik, ada tantangan pronunciation ya. Saya pernah menemukan di channelnya siapa itu bule Australia yang tinggal di Surabaya itu, Cak Dev ya, Cak Dev. Oke. Orang Surabaya itu pernah men-challenge orang-orang Londo Kampung ya. Ya, work and walk. I'd like to walk to. Nah, ada tantangan seperti ini, disuruh baca kalimat ini. Ini mungkin ada yang mau mencoba, silahkan. Oh no, Bro Dandi. Walk the talk. Saya ngomong itu langsung masuk penjara. Silakan, ada yang bisa?
I'd like Maybe to walk to work. Okay, very good. Bro Zaki, maybe? Would you like to try? I like to walk to work. Okay, how about Miss Dewi? Ma'am Dewi? I like to walk to work. Okay, very good. Thank you so much everyone. Nah, ini yang walk tidak dibaca L-nya ya. Yang ini cara bacanya work. Jadi walk to work. Beda banget ya. I'd like to walk to work. I'd like to walk to work. I'd like to walk to work. Work. Okay, so that's how. Lanjut. Ada writing stories. Ini W-nya tidak dibaca, ini L-nya tidak dibaca. Istilahnya dalam pelajaran pronunciation itu silent letters. Ada huruf-huruf yang tidak dibaca. Writing stories, fishing, memancing, taking pictures, foto-foto, swimming, berenang. Nah, khusus untuk kata hangout itu tidak serta-merta maknanya nongkrong ya, tapi lebih kompleks. Hangout itu maknanya seperti ya nongkrong di kafe atau ke teater, ke sinema, ke bioskop, nonton bioskop dengan teman, atau pergi berbelanja di mall dengan teman, itu juga hangout. Jadi hangout itu lebih ke aktivitas di luar ruangan, di luar rumah ya. Selanjutnya ada painting, melukis. Oke, so that's it. Saya ulang sekali lagi cara bacanya dari reading books. Reading books, dancing, singing, listening to music, playing musical instruments, learning a language, shopping, traveling, hiking, cycling, exercise, drawing, collecting stamps, playing games, cooking, gardening, playing board games, walking, writing stories, fishing, taking pictures, swimming, hanging out with friends, and painting. Okay, so that's it. Right. Selanjutnya, nah, kita sudah tahu aktivitas tentang hobi ya. Ini aktivitas hobi. Mungkin salah satu ada yang Anda suka lakukan. Nah, sekarang kita perlu kata kerjanya. Bagaimana kata kerjanya? Kita ambil yang like saja. I like. Nah, khusus untuk like, I like, itu maknanya saya suka. Setelah like, itu boleh pakai rumus yang ada to-nya. Kalau yang ada to dipakai, maka verb ing, tidak tanpa verb ing ya. I like to exercise. Atau contoh lain, makan, eat. I like to eat. Atau ada versi yang kedua pakai verb ing. I like eating. Saya suka makan. Jadi silahkan pilih, dua-duanya benar. Lebih suka yang mana, lebih mudah yang mana. Oke. Jadi I like to eat, I like eating. Nice. Itu ya. Oke, ada pertanyaan kenapa aku pakai kacamata? Yes, karena sebetulnya untuk radiasi ya, radiasi laptop. Karena cahaya dari gadget itu nggak bagus. Cuman ganti kacamata aja, pakai kacamata hitam today. Biar sedikit cool. Alright. Soalnya saya ngajar 5 jaman ke atas. Mata itu bisa perih. Oke, let's continue. Kita kembali lagi ke sini. What do you do when you are bored? Sudah tahu cara menjawab ya? I like. What do you do when you're bored? Apa yang Anda lakukan ketika jenuh? Pilih salah satu. I like to eat, I like to sleep, atau I like sleeping, I like eating. Mau yang mana? Saya sarankan pakai yang ing, yang versi yang kedua, karena di sini banyak yang ing. Jadi mudah, tidak perlu menghilangkan ing-nya ya. I like reading, I like dancing, I like singing, I like playing, I like shopping, I like traveling, and so on. Untuk pertanyaan yang pertama, silakan sekitar 5 orangan. Sorry, saya turunkan semua dulu angkat tangannya.
Sorry. Silakan dimulai dari awal. Sis Heldina, oke, Bro Rizky, wow, ternyata kelas ini lebih semangat. Oke, ternyata lebih dari 5. Yang tidak berkesempatan menjawab nanti silakan bisa diketik di meeting chat saja. Let's go, dimulai dari yang angkat tangan pertama, Sis Heldina. What do you do when you are bored? I like eating. Oh, eating. Oke. Makan. Thank you. Very good. Sedikit-sedikit ya. Kita ke Bro Rizky Ramadan. What do you do when you're bored? I like to exercise. I like to exercise. Oke, olahraga. Nice. How about Sis Intan Utaminingrum? What do you do when you're bored? I like traveling. Suaranya sedikit kecil, bukan sedikit, sangat kecil sekali. Oke, thank you. Selanjutnya Sis Anandika atau Bro Anandika maybe. What do you do when you're bored? I like playing football. Oh, you like playing football. Okay, brother ya. Thank you. How about Bro Muhammad Zaki? What do you do when you're bored? I like drawing. You like drawing. Okay, very good. Silakan Sis Kesha, what do you do? What do you do when you're bored? I like playing musical instruments. You like playing musical instruments. Thank you so much. Dan selanjutnya terakhir untuk yang pertanyaan pertama ya. Sis Ummi Fauzia, what do you do when you're bored? I like listening to music. I like listening to music. Okay, very good. Thank you. Yang kedua, kita lanjut ke yang kedua ya. Do you prefer indoor or outdoor activities? Cara menjawabnya, I prefer, saya lebih suka titik-titik to titik-titik. Untuk alasannya why, silahkan boleh pakai bahasa Indonesia, it's okay. Bagi yang belum tahu bahasa Inggris, it's okay, boleh pakai Indonesia. Jadi, do you prefer indoor or outdoor activities? I prefer indoor activities to outdoor activities because I am a lonely person. I like to be indoor a lot. Okay. For this, kita ke Sis Nelva. Do you prefer indoor or outdoor activities? I prefer indoor to outdoor. Why? Because bahasa Indonesia ya. Kalau kena matahari itu kulitnya merah-merah. Kulitnya merah-merah. Oke, nice. Apalagi kayak saya udah coklat, kena matahari hitam. Oke, but thank you Sis Nelva. How about Sis Bro Made Juni? Do you prefer indoor or outdoor activities? Oh, sorry. Silakan bisa klik barusan. I prefer indoor to activity Why? because indoor can any activity doing. I can do many activities. I can do many activities. Activity. Saya bisa melakukan banyak aktivitas. Very good, thank you. Selanjutnya silahkan Sis Seftia Nurul Izati. Hello sister, ada? Hello. Okay. Do you prefer indoor or outdoor? I prefer outdoor to indoor. Okay. Why? Soalnya pakai bahasa Indonesia ya. Soalnya kalau outdoor itu kayak lebih menyatu sama alam.
Menyatu sama alam. Oke. Nice. Sedikit itu ya, rame ya lingkungannya. Thank you. Selanjutnya, Ma'am Dewi. Silahkan, Ma'am. Do you prefer indoor or outdoor activities? Sorry, Ma'am Dewi. Ada ya? Do you prefer indoor or outdoor activities? Oke, thank you. Mungkin mikrofonnya belum dibuka, but it's okay. Tadi sudah berbicara sepertinya. Thank you. Oke. Selanjutnya terakhir untuk pertanyaan kedua, Sis Elin, do you prefer indoor or outdoor activities? Mikrofonnya dulu, sister. Oke. I prefer outdoor to indoor because in outdoor I feel fresh. I feel happy. Feels fresh and happy. Great, thank you. Nice. Yang ketiga sekarang, do you like online or offline gatherings? Lebih suka perkumpulan online apa offline? Oh, saya lebih suka online karena di online tinggal matiin kamera, tinggal tidur. Maybe. Silahkan untuk cara menjawabnya. I like langsung online gatherings atau offline gatherings, atau kalau mau dibandingkan saya lebih suka online daripada offline, maka kata sambungnya pakai than ya, bukan to ya. I like online gathering. Why? Atau I like online than offline because untuk yang ini silakan tadi kayaknya siapa ya? Mrs. Fitri, do you like online or offline gatherings? I like offline, dan I like offline because I will get new friends. I'll get new friends. Okay, dapat teman. Nice. Thank you. Selanjutnya Bro Fauzan, online or offline? I like offline gatherings because I have new friends and just made my day is so easy to conversation with my friends. Okay. Yes. Easier to have conversation. Nice. Yes. Thank you. Selanjutnya Sis Umi Fauzia, online or offline? I like offline gathering because I can meet many people. Meet many people. Okay, very good. Thank you. How about Sis Awis? Bener ya pengucapannya saya? Yeah. Okay. How about you? Online or offline? I like offline gathering because I can look their expression. I can see their expression. Look at their expressions. Thank you. You're welcome. Sis Nurul Jamroh, online or offline? I like online than offline Why? because apa ya Pak? Kalau ketemu dengan teman-teman di luar daerah begitu gimana ya Pak? Oh, maksudnya senang bertemu orang dari luar daerah. Kenal dengan teman baru begitu dari luar daerah gitu gimana? Karena I can can meet new friends atau I can bisa meet I can make friends. I can make friends with new people bisa. with new people, yes.
Yes, okay. I like online than offline because I can make friends with new people. I can make Is it? friends with people. Yes, that is good. That is good. Nice. Thank you. You're welcome. Selanjutnya Sis Dea. Online or offline gatherings? I like the offline gatherings because I love to meet them in the life, and then I love to talking to them, and then maybe for me it's more of fun and attractive to the offline. Thank you. You're welcome. Nice. Maybe itu untuk pertanyaan yang ketiga. Sekarang keempat, what is the best moment when you do your hobby? Apa momen terbaik ketika Anda melakukan hobi Anda? Cara menjawabnya, ini bantuan dari saya saja. Jika Anda punya jawaban yang lain, it's okay. Bebas. The best moment is when... The best moment is when ketika apa? Ketika saya setelah when boleh pakai bahasa Indo dicampur-campur, it's okay. So for this silakan sis Zoom atas nama Cheat. Ada sis atau brother Zoom dengan nama Cheat. Cynthia ya, Sir? Siapa? Cynthia. Wait a second, sebentar. Oh no, actually, ya nggak apa, si Cynthia. What is the best moment when you do your hobby? The best moment is when Silakan, si Cynthia. The best moment is when? My hobby is drawing. The best moment in when ketika saya menggambar tuh bisa nenangin pikiran gitu, Sir. Apa When bahasa Inggris? when I draw, it can relax my apa pikiran, my minds. It can relax my mind. Okay. It can relax my mind. When I draw, it can relax my mind. The best moment is when I draw. It can relax my mind. Oh, sorry, yes. Bisa ditambahkan I draw because it can relax my mind. Thank you. Selanjutnya silakan Sis Aprilia Asyari. What is the best moment when you do your hobby? The best moment when I do my hobby is I get sleep a day without someone disturb me. Get to sleep for the whole day. Seharian. Okay, for a whole day. Okay, the whole day. Seharian. Okay. Thank you. Selanjutnya si Serina. What is the best moment when you do your hobby? Is when playing football in my friend. Okay, very good. Thank you. Selanjutnya Sis Fatia Salsabila. Best moment for you? Okay. My hobby is reading, and the best moment is when I get the best book for reading. Okay, nice. Sis Olivia, the best moment for you, for your hobby? The best moment is when I hang out with old friends and talk about each other's struggle. Yeah, our struggles. How about Sis Gladys? The best moment? Okay, the best moment
when that I have completed my work at office, before I back home, I go to exploring a place for eating, because my hobby is eat, and for try different menu, some for try new menu or viral food at Kaki Lima or restaurant or lesehan or street food and other. Do you know, friends, what is my favorite food? I love all you can eat. All you can eat grilled beef, and believe or not, I can eat for 30 plates by myself. And Wow. my friends say, Adis, you like Hulk, one of character and Marvel Studio? Yeah, that's it. Okay. That's quite hilarious. Okay, so you like eating, and the best moment it's when savoring the something you eat. Okay. It's good. Tadi ada kata lesehan, pakai lesehan, yes. Di English jarang ada lesehan. Thank you. Sis, oh ya, Bro Umar Bobit, silakan. Hello, sir. Yes, go ahead. I'm listening. My hobby is playing music. The best moment is when my band is perform in a lot of people. Okay. Like that, I don't know. Okay, that's good. Okay, thank you. And the last, silakan Sis Zifara Fredella. How about you? What is the best moment when you do your hobby? The best moment is when I make a canvas for my mom's birthday. Like a drawing or painting? Yes. Okay, great, thank you. Thank you so much yang sudah berpartisipasi semuanya menjawab. I'm sorry bagi yang sudah angkat tangan belum dipilih ya. Next time guys, don't worry. Apalagi nanti di meeting yang kelima hari Jumat, don't worry, kesempatan buat Anda untuk going all out, practicing your speaking skills. For now, itu saja dari saya. Any questions? Ada pertanyaan? Silahkan. Kenapa kok banyak yang cewek-cewek saja yang praktek? Yes, karena yang angkat tangan kebanyakan cewek. Cowoknya nggak ada yang angkat tangan. Okay, so alright, let's continue. Tidak ada pertanyaannya. I will ask. Oh yes, go ahead. I will ask about the prefer. There's some kind of any word then prefer, like another word for a prefer that have a same meaning Yes. about it. Thank you. Yes, very good question. Yes, here we have another words, the alternative words. Instead of using enjoy only, daripada mengatakan prefer, bisa pakai ini I like, bisa pakai enjoy, bisa pakai I am keen on, bisa pakai I am fond of. Cuman keen on dengan fond of ini agak susah bagi pemula. Why? Karena harus menambahkan to be di depan. Jadi bukan I keen on, tapi I am keen on, I am fond of. Jadi
Harus ada pasangan. I am, she is, he is, they are, we are, it is. Itu ya. Untuk pakai kin on, fun of, ini satu paket, tidak boleh dipisahkan. Jangan hanya bilang kin saja, jangan hanya bilang fun saja. Fun of, kin on. Setelahnya kalau kata kerja jadi verb ing ya. Jadi verb ing. Contohnya I am keen on reading. Saya suka membaca. Jadi kebanyakan pakai verb ing. Kalau diikuti dengan kata kerja kan pakai verb ing. Tapi kalau diikuti dengan kata benda atau nama orang, nama negara, apapun itu, pokoknya benda, istilah. Apakah pakai verb ing juga? Tidak ya, tidak. Hanya kata kerja saja seperti membaca, bekerja, tidur, makan, dan seterusnya. Contohnya, Bro Imut's class, kelasnya saya. I am keen on, mau bilang saya suka ikut kelasnya Bro Imat. Nah, I am keen on Bro Imuding class, nggak perlu pakai ing ya, nggak perlu Bro Ibuding, Bro Imading, no need. Yang ing hanya kata kerja. Oke. Atau apple. I am keen on apple. Saya suka apple. Nggak perlu mengatakan I am keen on appling. Nggak ada appling in English. Hanya apple. Oke? Yes. So that's it. Let's continue. Jadi itu jawabannya untuk prefer. Kata lain dari prefer. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Yang lain. Yes, Bro Umar, silakan. Sorry, the microphone. Mau nanya terus, Mr. Imat. Yes. Tadi kan saya nanya, why you wearing glasses or why you using glasses? Itu mana yang itu? Wearing or using itu yang saya jadi pertanyaan itu. Terima kasih. You're welcome. Mostly we use wearing. Wear. Kebanyakan kita pakai wear. Pokoknya sesuatu yang kita taruh di badan dikenakan maka pakai wear. Karena wear maknanya mengenakan. Yang paling cocok. Kalau use apakah tidak boleh? Boleh. Boleh juga. Cuman lebih banyak pakai wear. Why you wearing glasses? Why you using glasses? And so on. Cuman use itu lebih general. Kalau wear lebih ke pakaian. Hal-hal yang kita pakai. Spesifik. Kalau mouse, why are you wearing mouse? Kenapa kok pakai mouse tapi pakai wearing? Nggak mungkin. Berarti wearing kita tempelkan di wajah nanti. Mouse-nya. Nah, tapi kalau baju, glasses seperti ini atau jam tangan, nah itu baru pakai wear karena lebih ke pakaian. Oke. Nice. Wah, ini ditantang yang laki-laki sama sis Ratna. Kenapa kok ceweknya aja yang angkat tangan? Karena lebih confident, lebih pede katanya. Silahkan, yuk yang cowok-cowok. Oh, ada yang ngantuk, silahkan sambil snack, it's okay, sambil makan, minum. Nah, so that's all about me. Itu saja mungkin dari saya. Ini terakhir feedback dari saya. Khusus untuk kata bored sama boring, diingat-ingat ya. Jadi kalau mau mengatakan saya jenuh, saya bosan, yang benar I am bored, bukan I am boring. I am boring, saya jenuh. Oke, terus kata like. Setelah kata like, I like eating, boleh pakai verb ing, boleh juga pakai to. I like to okay. Khusus untuk kata prefer, perbandingannya itu pakai to. Selain prefer pakai than. Khusus prefer pakai to. Ini mungkin catatan untuk hari ini yang lumayan penting. Saya share di grup ya. Oke. By the way, untuk grupnya kok nggak dibuka-buka ya? Yes, memang tidak dibuka-buka. Nanti ketika sudah waktunya English area akan dibuka. Dan kesempatan buat Anda
praktek juga di grup. Jadi ada kesempatan praktek di grup atau praktek di Zoom. Di Zoom di hari ke-5 nanti Jumat ya. So be patient. Silahkan kalau ada komplainan atau ada pertanyaan atau apapun itu feedback maybe buat saya, silahkan. Oke, jika tidak ada, I think that's all for today. Oh iya, ini ada found of, apakah kata kerja? Actually itu saya nggak pernah ngecek ya apakah itu. Yang jelas itu bukan kata kerja. Yang jelas itu bukan kata kerja karena ada to be di depannya. Kemungkinan itu kayak adjective maybe. Yes, adjective. I am keen on you. Yes, is it okay to say to person? I'm keen on you. Yes, it's fine, but jarang banget ada yang pakai keen on you. Lebih seringnya itu I like you, I love you, and so on. Okay. So, that's all from me. Itu saja dari saya. Semangat selalu semuanya. Tetap join kelas sampai meeting ke-5 untuk praktek nanti. And thank you so much. I hope you enjoy the class. See you tomorrow. Jumpa lagi besok. Bye-bye. Besok kita belajar. Yeah, bye-bye, sir. Bye-bye. Bye. Bye, sir. Bye-bye, Mister. Tomorrow. Bye-bye. See you. Love you all. Okay, thank you, sir. Bye-bye.